जैसा कि हमारे नाजरीन ने सुना कि एक्सपायर्ड टीयर गैस बच्चों पे, नौजवानों पे इस्तेमाल की गई है, और एक इमरान खान की सच्चाई से और अवाम की सच्चाई से इतना डर है कि पूरा मुल्क जो है वो बंद कर दिया जाता है। जो उनका हक बनता है ह्यूमन राइट्स के तहत के आके अपना एहतजाज करे, जैसे नौरीन खान साहबा ने कहा कि और उसके बाद वो जा सकते हैं। मगर इतना खौफ है इस जो भी हमारी हुकूमत है, जो कि ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कहा कि इसराइल में जो कुछ हो रहा है उससे ज्यादा तो हमारे मुल्क में, अपने ही मुल्क में हो रहा है। तो और आप मुझे ये बताइए, नौरीन खान के इमरान खान जो हैं, जब उन्होंने अपना ये शुरू किया था अपनी तहरीक, जब उन्होंने देखा कि मुल्क में इतनी नाइंसाफी होती है, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो साथ चलने वाले हैं वो अब पैदा हुए हैं और अब वो पल के जवान हो गए हैं। 65% हमारे मुल्क में वो नौजवान है। एब्सोल्युटली इमरान खान को, वो बहुत माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल हैं, ज़हीन हैं और बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत जो है वो लिटरेरी बंदे हैं। और उनका इतना, तो जितना मैंने उनको समझा है कि उनका इतना दूर तक वो देखते हैं चीज को। सो वो उन्होंने उन्हें इस कौम में, इस यूथ में कुछ नजर आता है कि वो अपना सब कुछ स्टेज पे लगा के और वहां खड़े हैं। और आप क्या समझती हैं, असल में तो वही है, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है वो वही है, उसी के लिए हम सब जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान और आपकी फैमिली इसको लीड कर रही है, इसमें हर तरह की कुर्बानियां देकर। तो आपका क्या पैगाम है आईएस, जो पाकिस्तान की यूथ है, या इमरान खान का क्या पैगाम है जी? जैसे ये है ना कि जिस कौम के, वो कहते हैं ना, जिन नौजवानों में खुद ही पैदा हो जाती है तो फिर उनको शमशीर की जरूरत नहीं होती। देखिए, इमरान खान ने बहुत अ, अपने यंग एज में उन्होंने बहुत कुछ किया और किया भी पाकिस्तान और यूथ के लिए। और उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरीके से लोगों के जो लोग तब, जैसे जो लोगों का लिबास था, जो लोगों का जबान थी, उन्होंने उर्दू को के अंदर लोगों को इज्जत दिखाई। उन्होंने पाकिस्तानी लिबास पहन के लोगों को बताया कि इस लिबास में बहुत इज्जत है। एग्जैक्टली। उन्होंने जबान को इज्जत दी, उन्होंने इस्लाम को इज्जत दी। उन्होंने हर वो चीज बताई जिससे हमारे लोग ये समझते हैं कि जब आप जबान बोलेंगे, अपनी जबान से हटेंगे तो शायद वो तरक्की हो जाएगी, या आप लिबास से तरक्की होगी। उन्होंने सब कुछ करके दिखाया ताकि लोगों में अपनी मुल्क की खुददारी पैदा हो, अपने मुल्क के लिए आपको प्राइड हो। और वो, उनका बाहर के पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था, चाहे वो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह, अमेरिका। तो जब उन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया तो इन जी। लोगों ने उनको इतनी सपोर्ट दी। आप देखें कि दुनिया में शायद उन्होंने सोचा कि मैं ये करूंगा, और सबने कहा नहीं करेंगे, और वो हुआ। और उनकी सोच भी थी और उनका यकीन भी था और अल्लाह भी था, जिससे वो हुआ। और आप देखें कि उन पाकिस्तानियों से उन्होंने पैसे कटे, उन्हें किसी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लिए। सारा पैसा पाकिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी मुल्क के अंदर ने ये हॉस्पिटल को फंड किया। हॉस्पिटल बना और आज वो लोग हॉस्पिटल चल रहे, उन सब के से उन्होंने कभी किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, किसी एजेंसी, किसी मतलब उन्होंने, ये जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, आप ये देखें इनकी सियासत कितनी छोटी है कि ये इनसे सियासत तो नहीं होती। तो फिर ये कहते हैं इमरान खान ने यहूदियों से फंड लिया था शौकत खानम के लिए। जी। इनको समझ नहीं आती कि शौकत खानम को हॉस्पिटल को अटैक करते हैं जो पाकिस्तानियों के फायदे के लिए है, क्योंकि बिल्कुल। इनकी जात इतनी छोटी है, ये उसके ऊपर आ जाते हैं। जी जी। उससे मतलब इन्होंने हर हर हरबा इस्तेमाल किया। इन्होंने जो कुछ उन पे जिस किस्म के अटैक किए हैं, उन्होंने कभी जवाबी अटैक नहीं किया। हालांकि जिन्होंने इनको चीजें लाके देते हैं उनको इन्हीं के लोगों की वीडियोस, ऑडियोज दी। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, जी। और उन्होंने नहीं किया। इन्होंने जाने उनके भी साथ जो किया, इन्होंने उनके साथ जो किया, ये उसका खमियाजा भुगतेंगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल। बहुत जो किया इनके ऊपर लोग करेंगे, और लोग कर रहे हैं।
उन्होंने, जी इमरान खान कभी नहीं करता ये चीजें, ये इनसे, क्योंकि इनके पास सियासत में करने को कुछ भी नहीं है। तो ये जी फिर जातियात पे आते हैं। और अगर तो ये जातियात पे तब बात करें जब इनकी जातें पाक हों, जब वो बिल्कुल। खुद ही नहीं है, फिर ये हर एक पे फिर इनकी एजेंसीज खुद ही निकाल देती हैं, कभी एक की वीडियो, कभी किसी की ऑडियो। इमरान खान ने ना ये काम किया, ना करवाया, जी और ना बिल्कुल। उनकी हुकूमत में उन्होंने ये कहा कि करें, इनसे बदला लें। ये जी लोग तो, इनके पास देखे, मुल्क के लिए तो ये सोच नहीं रहे। इनका ख्याल है कि चाइना अमेरिका कर करके, और इनके पास विजन भी नहीं है, इनके पास, मैं समझती हूँ, शायद तालीम भी नहीं। जी जी बिल्कुल। वो इमरान खान कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल करनी चाहिए, जी तो इनके पास अकल नहीं है। तो आपका हमारे लिए बताएं जी, हम जिस सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान है, जैसे कि अदालतें भी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई हैं, और हम यहाँ पर बैठ के जो भी आपके जहन में आए कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बैठ के हम वो करेंगे। हमें बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे समेत जितने लोग हम दुनिया में हैं, मेजॉरिटी तो हम पाकिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। जी, मुझे आप लोगों की तो सपोर्ट बहुत ज्यादा है, जो कि नजर जी आती है। और मैं यही सोचती हूँ कि इसको विजिबल सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो इनको तकलीफ देती है। इसी जी वजह से ये सारा सोशल मीडिया इनका, इनका बस चलिए, किसी दिन हो सकता है कहते हैं केबल कट गई, केबल काट दी, ये सारा बंद कर दें। लेकिन जो जी आप लोगों की वहाँ आवाज और विजिबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा है। और मैं जी सोचती हूँ कि, और अगर मैं आज जो थोड़ी मैं सख्त बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हूँ इस वक्त, क्योंकि देखिए, कोई हर चीज की एक हद है। ये तो आपका इन्होंने बहुत हर, हौसला है जी, बहुत हौसला है आपका। इन्होंने सारी हदें क्रॉस की हुई है, और ये लगे हुए हैं देखने की कहाँ तक ये जाते हैं। और आप देखें कि कोई, ना इनका कोई कोई जेल मैन्यूअल काम कर रहा है, ना इनका कोई कैदियों का मैन्यूअल काम कर रहा है। हमें तो ये नहीं पता ये किस चीज पे ये सारा कुछ कर रहे हैं। इनको इनको ये नहीं पता, इन्होंने ये पता है कि इनके पास एक बंदूक की ताकत है, इनके पास एक इदारे की ताकत है, और इनका ख्याल है वो बेदरेग आप पाकिस्तान पे, और जो जिस पे दिल चाहे आप इस्तेमाल करेंगे। अब जी आपको पता है कि लोग क्या सोचते हैं? लोग हर वक्त ये सोचते हैं कि हम गाड़ी में जा रहे होंगे, ये हमें वहां से किडनैप कर लेंगे। ये हालत पाकिस्तान की है। ये इस हुकूमत के हालात है कि लोगों को गायब करते हैं, लोगों को किडनैप करते हैं, लोगों पे तशद्दुद करते हैं, लोगों से मतलब उनके घर वालों की चीजें ऐसी दिखाते कराते हैं लोगों को। आप सोचिए, इन्होंने कोई चीज भी ठीक नहीं कर सके और कर रहे हैं। और अगर हम अभी इस जगह पे आगे ना लेके इनको गए, तो जी ये फिर आपकी मुस्तकबिल यही होगा। आप इसी मुस्तकिल तरह होगा। होंगे, आपके घरों में घुसेंगे, आपको उठा के ले जाएंगे, एग्जैक्टली। आपका फोन पे घुसे में है आपके। अल्लाह ताला ने एक चीज सख्ती से मना की है। आपको पता है कि हमारे दीन में है कि आप गुजरते हुए किसी के घर में झांके भी ना। जी ये बिल्कुल। घरों के बेडरूम से लेके टॉयलेट से लेके सब जगह घुस गए, और ये बड़े फख्र महसूस कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ना, जो जरूरत थी दुश्मनों के लिए इस्तेमाल करने की, वो सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान नहीं में इस्तेमाल हुई है। ये अपनों के आज इसमें। तक हमें नहीं पता कि कोई चोर पकड़ा गया हो, कोई कातिल पकड़ा गया हो, आपको नहीं पता होगा, हमें तो कभी नहीं पता किसी की कभी। यहाँ पे ये है कि अगर एक इंसान सड़क पे देखा गया, जो 9 मई का इन्होंने ड्रामा किया, वहां पे से ये एक एक बंदा जो साइकिल पे भी गुजरा उसको भी पकड़ लिया, जो कुछ। हाँ तो इसका मतलब है इतनी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन किसी की सिक्योरिटी नहीं है। मेरे घर में कोई आके घर साफ करके चला जाएगा, ये कभी नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि ये जी इनका जी काम ही नहीं है। इनका काम यही है, जो इन्होंने किया, लोगों के घरों में घुसना, लोगों की प्राइवेसी को इन्होंने अटैक किया। आप सोचिए, ये कभी आप शायद, इन्होंने शर्मो हया खत्म कर दी है जी पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। कभी सुना ही नहीं तो था। इन्होंने ये चीजें की हैं, तो अब अफसोस है और तकलीफ है। और इनको अगर रोका ना गया, आप सोचें, ये हमारा मुस्तकबिल होगा और हमारी नस्लें इसमें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। जैसे नौरीन खान ने कहा कि बोला इन्होंने कि जो कि हो रहा है पाकिस्तान में, कि बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी, कोई प्राइवेसी नहीं है, घरों में घुसा जाता है, और कल जो है ना इस कौम का, वो तबाही की तरफ ये लेके जाना चाहते हैं, जिसके लिए सारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जहां भी हैं दुनिया में, इमरान खान की पूरी फैमिली लीड कर रही है इस
جو جنگ آزادی ہے، تاکہ ہمارے ملک کے جو غریب عوام ہیں ان کا کوئی مستقبل ہو، پاکستان آزاد ہو، تو ہماری قوم کو، ہم ادھر پاکستانی جتنے اوورسیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ویزیبل ہونا ہے، ہمیں آگے آگے اس بات کے اوپر آواز اٹھانی ہے، ہر فورم کے اوپر، پارلیمنٹس میں، سینٹس میں، اینی آرگنائزیشن ویر ایور یو آر، تو ہم ان کی آواز ہم نے بننا ہے جی، بالکل ہم بنیں گے آپ کی آواز، ہم بالکل ویزیبلی اس چیز کو بتائیں گے لوگوں کو کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن کس طرح کی ہو رہی ہے، آپ کی آواز ہر جگہ ہم پہنچائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ پولیٹیکلی تو آپ کچھ نہیں بتا سکتی، مگر ایز اے فیملی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آگے عمران خان کے لیے اور آپ کی بہنوں کے لیے اور اس ملک کے لیے، کیونکہ ترمیم جو آ گئی ہے اس کے بعد تو بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ اب یہی سوچ، میرا تو خیال ہے کہ پبلک نکلے گی، جی بالکل اور نہیں۔ یہ اس کے علاوہ جب تک لوگ نکلیں گے نہیں، یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے، یہ لوگوں کو امتحان لیتے ہیں کہ کہاں تک جاتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں۔ اور آپ نکلیں گے۔ سب سے زیادہ حیران ہوئیں گی کہ ان میں اتنی سختی ہے کہ ابھی میں وہ جیلم جب گئی تھی، میں اپنی بہنوں سے ملاقات ہوئی، وہاں بہت سارے پشاور سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اچھا۔ اس میں وہ کھڑے، ان کے بچے، اب آپ سوچیں 14 سال، 15 سال، 18 سال، یہ بچے پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کو ملنے نہیں دے رہے تھے کہ جی شناخت پریڈ ہے، مل نہیں سکتے، وہ بھی بہانہ ہوگا کہ تو ایک آدمی کھڑا، اس نے مجھے دکھایا، کہتا کل میرے بیٹے کا امتحان ہے ایفے کا، کہ 12ویں جماعت کا، اور کہتا کہ میں ان کو لے کے کھڑا، وہ کاغذ لے کے کھڑا کہ کل اس کا امتحان ہے، دکھانے کے لیے۔ لیکن انہوں نے بہت سارے بچوں کے امتحان بھی ضائع کروائے ہیں، نوکریاں بھی ختم کروائی ہیں، کیونکہ جہاں پہ میرا بیٹا ہے وہاں پہ وہ بچے جو دے رہے تھے امتحان، انہوں نے کہا ہمیں جیل میں دینے دو۔ اور آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ پہلے جیل میں ایگزام دینے دیتے تھے، کسی کا امتحان ہوتا تھا تو وہ جیل میں دے دیتا تھا، لیکن ہم یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا پیغام آگے لائے عمل کیا ہے؟ جیسے کہ اب عدالتوں میں جس طرح ترمیم آ گئی ہے، جسٹس جو ایک تو چلا گیا، دوسرا آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی ول بی، تو عمران خان کے جو کیسز ہیں یا جس طرح سے فیبریکیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے آگے پھر لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو پہلے بھی کوئی جسٹس نہیں ہو رہی تھی، جی جو پہلے تھے وہاں بھی جسٹس نہیں تھی، ابھی بھی میں وہی کہہ رہی تھی کہ اب ان سے تو ہمیں کوئی وہ جسٹس کی وہ نہیں نظر آتی امید، بس ہماری امید اللہ سے ہی ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کچھ کرے گا، ورنہ جی، یہاں دیکھیں یہاں پہ کوئی جسٹس کا ہمارے پاس کوئی ہمیں پتہ ہی چل رہا کہ جسٹس ہے کہ نہیں۔ تو صحیح کہتی ہاں کوئی بھی عمران خان نہیں کے، ہے۔ سوری، جی جی، عمران خان کے بچوں کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ آیا ملنے سے زیادہ ان کو ہر بات ہفتے کرنے ایک کی؟ دفعہ ان سے بات کرنے کی ان کا تھا کہ ان کو جی بات کرائی جائے، ہفتے میں ایک دن جج نے کہا ہوا تھا۔ لیکن وہ جیل کا کوئی اپنا نظام ہے، وہ جج کہے یا نہ کہے وہ کسی کی نہیں سنتے، تو وہ کبھی کرا دیتے ہیں مہینوں میں ایک دفعہ، لیکن پھر کبھی کراتے نہیں ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں تو وہ نہیں کراتے۔ تو جی یہ جی ان کا، میرا خیال ہے جیل کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ لوگ اپنے مرضی سے جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور جو ان کے وہاں چلا رہے ہیں اندر بیٹھ کے شاید وہی انہیں کے کہنے میں۔ جی جی۔ اب obviously ہم لوگ تو اوورسیز پاکستانی ایبسولوٹلی اپلیکیشنز دے بھی رہے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا ہے، مہدی اسلم نے پروگرام کیا ہے عمران خان کے لیے، کافی لوگ وہاں پر ہمارے اوورسیز اکٹھے ہوئے تھے، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مگر عمران خان کے لیے ہم بہت ورried ہیں، ہمیں بہت فکر ہے um, کہ ہم کس طرح سے ہم ان کو باہر نکالیں اور کیا کریں، لائک obviously ہم اپنی جو پاکستانی یوتھ ہے اس کو وہی، اور جو پاکستان کے عوام ہیں، دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، کہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ 26 کروڑ ہے اور چاہتے بھی ہیں عمران خان کو، نظریہ آزادی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس ایک ملک کا، میں آپ کو بتاؤں، ایک ملک کا مزاج بن گیا تھا سب کچھ برداشت کرتے جانا،
تو ان کو اتنے سالوں میں عمران خان نے یہاں تک پہنچایا ہے. میرا خیال ہے انشاءاللہ آگے بھی یہ ہو جائے گا. مجھے تو امید ہے ہو جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا مزاج کیا تھا. آپ کو وہ مارتے تھے، آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. تو اب کم بالکل سے کم جب ان کو مارتے ہیں تو وہ کھڑے ہیں اور وہ اپنی زبان استعمال کر رہے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے بد تہذیبی سکھائی. مطلب آپ ظلم نہ نہیں سہیں گے اور آپ اپنی زبان کھولیں گے تو آپ بد تہذیب ہو جائیں گے. آپ ہاں آپ مظلوم لوگوں پہ ظلم کرتے رہے. اور یہ ان کو محسوس، ان کو اصل میں وہ اس لیے نہیں محسوس کرتے، وہ سالوں سے کرتے آ رہے تھے. وہ جی کہتے جی ہیں یہ لوگ بولتے کیوں اور ان کو ضرورت کیا ہے اس پہ بولنے کی. تو وہ لوگ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ ان کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، یا ان کا پاکستان میں یہی ہے کہ جس طرح جن حالت میں رہ رہے ہیں اس طرح پڑے رہے باقی زندگی میں. جی اور جی سب بالکل. سے بڑی آپ چیز یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنی جو یہ اشرافیہ جو کنٹرول کر رہی ہے سب کچھ، ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے. نیشنلٹیز باہر کی ہیں، گھر باہر ہیں. وہ صرف حکومت کے وقت آتے ہیں پاکستان، اس کے بعد وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو ان کو پاکستان میں سچ کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان میں بجلی نہیں ہے تو بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں زراعت ختم ہو رہی جی ہے، آپ کیا فارمرز تباہ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سارے اس سال بیچارے نے کہتے کہ وہ بیچارے مطلب بھوک میں ہے اس وقت. ان جی کو جی کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ صرف یہ اپنے سوچتے ہیں. بڑی گاڑیاں، بڑے بڑی چیزیں آپ دیکھیں، ہری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں پاکستان میں اتنی تعداد میں ہیں اور اتنی اچھا. زیادہ اور اتنی بڑی ہیں کہ بڑی بڑی کروزرز ہیں. یہ جی یہ افسر جا رہے ہیں. افسر کا تو کام تھا وہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ آپ اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں. اور باقی ہم سب، میں آپ کو بتاؤں، ہم سب، ہمارے سمیت ہم سب ایک بڑی گزارے کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول بھی مہنگا ہے، بجلی بھی بے تحاشا مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے. آپ کی پہنچ سے کوئی چیز آسان نہیں ہے. تو لوگ صحیح. اس پہ بھی بہت سٹرگل چل رہی ہے کہ آپ کو کمانا بھی ہے اس کے لیے. تو انہوں نے ان کو کوئی حکومت کا کام یہ نہیں ہے. حکومت صرف بڑی بڑی باتیں، بڑی پلاننگ، اس میں جس میں آپ کو کبھی آپ عمران خان کے تھوڑے سے وقت میں جب ان کو حکومت ملی جس میں یہ سارے ادارے ان کے خلاف کام کر رہے تھے، انہوں نے جی کتنا کچھ کیا. ہاں آج تک اب لوگ وہ سب یاد کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کتنی چیزیں کی تھی، جس میں صحت کارڈ اور سستا راشن اور بڑا کچھ کیا. اور بڑی مطلب اس میں صاف طریقے سے ہوا کہ اس جی میں یہ نہیں تھا کہ ایک بندہ اس پہ کھانے لگ جائے، یا آپ ایک کام شروع کرتے ہیں اس میں. مطلب بڑی اچھی طرح وہ مینج ہوا. ان کا کووڈ کا پروگرام بڑی اچھی طرح جی مینج ہوا، جس میں یہ بالکل. سب نے بہت اس کے خلاف بولے، لیکن وہ بہت اچھی طرح چلا. تو یہ جی نیت ہوتی ہے. دیکھو نیت اللہ جانتا ہے بالکل. نا، نیت تو اللہ کے، کامیابی تو پھر ہوتی ہے لیکن نیت تو اللہ دیکھ رہا ہے. نیت اللہ دیکھتا ہے. جی بالکل. عمران خان نے عمران خان کے دور میں وہ سارے بہت تھوڑے سے عرصے میں وہ سارے کام ہوئے جو کبھی اتنے سالوں میں ایکسپیکٹڈ تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، مگر نہیں ہوئے. کسی بھی طبقے نے اس میں کوشش نہیں کی. مطلب باتوں کی حد تک تھا، پریکٹیکلی تو عمران خان نے کیا. شیلٹرز بنائے، صحت کارڈ دیا. جی میرا خیال ہے کو 12,000 یا اتنا جو سپورٹ سسٹم تھا وہ ہاں وہ کیا. دیا. کووڈ میں لوگوں کا خیال کیا. ایک درد ہے عمران خان کے دل میں. عمران خان عمران خان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ تحفہ ہے اس پاکستان کو اور دنیا اسلام کو بھی. اور یو نو آئی آلویز سے کہ پرپز آف لائف جو ہے نا، آپ کی والدہ جو ہیں شوکت خانم، انہوں نے اپنی اولاد کو سکھایا پرپز آف لائف. آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، مینٹلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور مطلب ہارڈ ورکرز ہیں. اور ہم سب میں سے بہت سے ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو دس از دا بگیسٹ اکمپلشمنٹ آف یور مدر. عمران خان جو ہیں وہ، اور آپ لوگ جو ہیں نہیں، ان صرف میری والدہ نہیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میرے والد، جی. اچھا. میرے والد اتنے زبردست ان ماشاء کی اللہ. باتیں تھیں کہ اب ہم سوچتے ہیں تب ہم فار گرانٹیڈ لیتے تھے. وہ ہاں ہر چیز، آپ سوچیں پاکستان بننے کی موومنٹ میں بھی ایکٹر تھے. اور پھر جب وہ کوئی چیز، آپ سوچیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ ملٹی نیشنل کی
जो होती थी वो नहीं लेते थे, वो कहते इससे पैसा पाकिस्तान का बाहर जाता है। ओ और हमें माशा। वो चीज नहीं लगती थी, हम नहीं, हम लेते थे, वो नहीं लेते थे। जी वो जी। हर चीज लोकल, हर चीज वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर जाते थे। वो कहते थे कोई बाहर की चीज नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी चीज खरीदनी है। माशा और अल्लाह। उनकी बहुत ज्यादा उनमें नेशनलिज्म थी, क्या बात है। बहुत सोच विचार के थे। और मुझे लगता है ये मिल के मेरे वालिद वालदा की माँ कॉम्बिनेशन बाप। थी कि हाँ जी जी शायद हम वो तो। ऐसी बातें करते हैं। जी उस जी वक्त हम मुझे नहीं तो। रियलाइज करते थे, लेकिन हाँ जी। अब जाके क्योंकि उन्हीं की तरबियत है जो आप लोगों के साथ है। और मैंने, जी कि मैं जब आपका बायो देख रही थी आज, तो मैंने उसमें देखा कि आपके जो फादर हैं उन्होंने उस वक्त भी जो है वो सिविल इंजीनियर थे माशाल्लाह। जी मगर ही टुक पार्ट इन द आजादी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड देन आई थिंक आई वाज रीडिंग के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी उन्होंने जी। वॉलंटियरली पाकिस्तान के लिए काम किया। उन्होंने बहुत, जी एजुकेशन जी सोसाइटी थी जिसमें ये जी बच्चों की तालीम के लिए बड़ा बहुत काम हुआ, अभी भी शायद होता होगा मुझे, जी लेकिन बड़ा काम किया उन्होंने। जी मतलब वो जी मतलब मैं सोचती हूँ वो लोगों ने वो जिंदगी पैसा कमाना और याशी की जिंदगी नहीं थी, शान और शौकत वाली जिंदगी उनका इशू नहीं था। उनका इशू एक मकसद पे था। और मेरी वालदा भी बड़ी माशा। साबिर किस्म की, बड़ी वो जी थी, अ, पढ़ी लिखी भी थी। जी उस जमाने में उन्होंने, उनके पास वो तालीम थी, तो सब ठीक था, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह माशा। उनको इसका अजर देगा, हमारे वालदेन को, क्योंकि जी जी। उन्हीं की तरफ है कि जो सदका ए जारिया है ना जी, सदका ए जी जारिया है जो आप लोग आज इस पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। एक आप लोगों ने बड़े पर्पस के लिए हमारा हाथ पकड़ा है, अपनी कौम का और अपने लोगों का, और ले ये सदका ए जारिया है जी। हम उनको भी देखें, अभी हम उनका जिक्र करते हैं कि भाई ऐसी औलाद की तरबियत की जो इस तरह के माशाल्लाह से आजकल के दौर में, और इतना अच्छा। मैं अब यही कहूंगी कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। ये जो खुदी है ये सिखा दी इमरान खान ने इस नौजवान को, और इसको बता दिया कि तू किसी का गुलाम नहीं, इस कौम को सिखा दिया कि आप किसी के गुलाम नहीं। आप जैसे बोल रही थी कि हम लोग बोलते नहीं थे, खामोशी से बर्दाश्त कर लेते थे हर तरह की ज्यादती। तो ये तो इमरान खान ने, आपके भाई ने, जिसका जिसको हम सलाम करते हैं, अल्लाह ताला ने इसलिए अपॉइंट किया और उन्होंने ये शऊर दिया। और हमारी कौम में ये शऊर है नौरीन खान, बहुत इमरान है, खान का बहुत है, दिया हुआ ये शऊर है। बहुत और है, बिल्कुल सही कह और रहे इंशाअल्लाह ताला ये कौम हैं। उठेगी इंशाल्लाह, और ये कौम हक लेगी अपना। इंशाल्लाह, इनफैक्ट आप लोगों को भी, हमको भी, और हमारे लीडर इमरान खान को बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान को भी बाहर निकालेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मदद करेगा इंशाअल्लाह, और हम आपके साथ हैं। हर कदम पे आपके बैक पे खड़े हैं। सो इंशाअल्लाह बहुत ताला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। आपका मेरे साथ। आपका इतना कीमती वक्त है, आप इतनी स्ट्रेस में नहीं भी हैं, नहीं, पूरी फैमिली नहीं आपकी नहीं, जो नहीं, ऐसे है, मगर आप लोगों ने टाइम दिया, आपने मुझे टाइम दिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम ऑलवेज अवेलेबल हैं, और आपकी आवाज़ को हम हर जगह उठाएंगे, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ओके साहिब, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। खुश रहिए, आबाद रहिए। जजाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। और इमरान खान की बहनें, जिनके लिए मैंने आप यहाँ पर आवाज भी उठाई है, यूएनओ वुमेन पे भी मैं उठाती हूँ, कि खवातीन जो अपने भाई के लिए खड़ी हुई उन्हें जेल किया गया है, प्लीज रिलीज इमरान खान सिस्टर्स। वन इज उज़मा खान, शी इज सर्जन, एंड the other one is Alima Khan, who is MBA, and she has a textile ना उनका बिजनेस। बिजनेस है। और उसके अलावा वो अपने भाई के साथ, तीनों बहनें जो हैं उनके साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी हैं। प्लीज रिलीज इमरान खान एंड हिज सिस्टर्स ASAP, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स। ओके जी। जजाकल्लाह, ओके जी, खुश अल्लाह। रहिए।